ऑलराइट तो भाई आज वीडियो बहुत ही क्रेजी होबे जाउची कोन ପାଇଁ ନା ଆଜି ଆମେ रैंडम लोक मानकु से पर्यंत कॉल करिवो जे पर्यंत हमहु के 100 टका न देई दिचंती हेलो 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 100 टका हबो 100 टका हबो भाई 100 टका हबो की भाई 100 टका त हमर धार नै दिलो मने नै माने मो जीवन टका धार तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? ओके आर यू रेडी सो लेट्स गो तो भाई रैंडम नंबर आनिबो कोठू सुनो तमे पांचटा नंबर डाको मु पांचटा नंबर डाकिबी कॉल करिया कोन मैंने जदी को भूल भाल लोक पागु कॉल लागी गला तो मु एक कोन फसी तो हम साइ फसीबो ना मुझे अपने घर जाना है ओके तो मु एठी डायल करछि 9077328851 ओके भाई डर लाग भाई छाती पास दब दब हो जाती भाई एमती को रैंडम लोक को कॉल कर 100 टका मागियाटा इजी कथा नुहे भाई रिंगला भाई खाली को झियो पला पाखो कॉल न लागो हला हेलो 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 हां कोडी लागी छी तुमसे ना हो पाएगा हेलो हेलो हां भाई कोडी लागी छी कोठू रोजलो भाई पूरी लगुथलो पूरी या पाकिस्तान लगी तो कोडी लागी छी पाकिस्तान 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 अच्छा भाई 100 टका हो आयो रे मां काटी देला गोड पाकिस्तान लागी जिलो भाई 7 पे बोस्ट गारंटी ओके नेक्स्ट नंबर 97676788 person you have called is speaking to someone. स्पीकिंग टू स्पीकिंग टू समवन जदी हम डिस्टर्ब करिया तो बोले से डिस्टर्ब करिया अपना जो व्यक्ति को रिसीव हेलो हां भाई 100 टका हो आयो रे मां 100 टका हो 100 टका 52 को आजियो अकाउंट रे 52 को आजियो अकाउंट रे 52 को आजियो अकाउंट रे ता करिबा जिंदगी दिखा लो ता पर हम 1200 टका मो अकाउंट गलानी ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा भाई 100 टका टिके दरकार थिला तो से भाई गोटे जगह रे फसी जाइल तो 100 टका टिके अर्जेंट दरकार थिला प्लीज जदी हबो ताले नहीं 52 को आजियो तरे 100 अच्छा टका अच्छा कोड गुटे अरेंज करि मते देई परिबोनी अबे साले एबे कोठ पुनी अरेंज कर ले तरे बाबन दे परबो अच्छा 52 टका देई परिबो 52 टका हां हां दे दो हां हां उठे दो जी नहीं हेलो हां नहीं भाई थाओ अरे नहीं आगुआ कोई थे ना तो कागु को कोई ना भाई 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 तुम केमती किए भी कॉल करी कहीं पैसा कम दे दो कागु फोन नहीं तुम सुनो तुम तो चिन्ह छ तुम तो जानि छ मु किए बिना नहीं तो के सांग होते तुम किए भी कॉल करी कहीं पैसा कम दे दो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल थिबो ना केवडे एते कॉन्फिडेंस को जानो केवडे चिन्ह बोलते तो हितबो ना भाई एते भलो कोन रहला तमे कोई तो रखिया रे अरे भाई एक्चुअली सुनो मो गुटे वीडियो बनौथली अलगाला लोक मानको पाखु कॉल करी की तांको 100 टका मागुथली माने हम एक्सपेरिमेंट करथलु कि किए दउजी के दउनी होला हां एते कॉन्फिडेंस को जो वाली के मो सांग आने उठे नाही मते देखिले मु तुमको फेर दे आंदी होला चल झूठा अच्छा ने तमे हम चैनल चेक कर पारियो YouTube रे मार दो मिस्टर गोल्डन हम चैनल पळे आसियो मिस्टर गोल्डन हां मिस्टर गोल्डन मार दो पूरा सब ग्रुप रे ठीक ब्रो ओके ब्रो थैंक यू हां तो फाइनली भाई जने मानी भी गले हो देबी बोली से 52 टका कौन नहीं थांदे भाई ओके नेक्स्ट नंबर रिंगला अभी मजा आएगा ना भिड़ो हेलो 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 ये बॉय 100 टका हबो 100 टका हबो हेलो थैंक्स लव यू एक्चुअली मो अवस्था पूरा टाइट है सर हेलो भाई 100 टका हबो की 100 टका हबो की भाई ये चिन्नी पान भाई मते ये कोइरा भाई तो हमरे मन 100 टका धार नहीं थिलो मते तो मोबाइल पर कहउथिलो सो प्लीज हेलो हां कुआ भाई 100 टका तो मते धार नहीं थिलो मने नहीं मु हां का होदरो
ଆରେ ମୋ ପାଖରୁ ପୁରା ନେଇଥିଲ ନମ୍ବର ତମେ ସେଭ୍ କରିନ ବୋଧେ? ତମ କତିରୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଲି। ତମ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିଛ ନା କରିନ? ନା ନା ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ତମ ନମ୍ବର କେତେ ବଢିଆ ସେଭ୍ କରିଛି କେତେ ପ୍ୟାସି ସେଭ୍ କରିଛି ତମ ନମ୍ବର ବି ସେଭ୍ କରିନ? ହଉ ଠିକ୍ ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ପଇସା କେବେ ଦେବ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ତ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। କୋଉଠି ଏଟା? ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଆଡେ ଅଛି ଆଁ? ଫିଲ୍ଡ ଆଡେ ଅଛି ଫିଲ୍ଡ ଆଡେ। ଫିଲ୍ଡ ଆଡେ? ହଁ 100 ଟଙ୍କା? ହଁ ହଁ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେବି। मैं नहीं मानता। ହଜାର ଭାଇ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦିଅ ଭାଇ। ଅନାନି ମୋ ପାଟି ଖରାପ କରୁଛି। ଭାଇ କଣ ହେଲା ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ଅନାନି ମୋ ଜୀବନ ଆଠୁ 100 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟେ ଧାର ତ ଆରେ ତମେ ପରା ମୋତେ ନେଇଥିଲ ପଇସା। ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ରହିଲି 40 ଟଙ୍କା କାର୍ଡ ଦିଅ କଲି। ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାଇ ଅଙ୍କଲ ପାଖକୁ କଲ୍ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ କାଗଜ ଲଗେଇଦେବି। କୋଉଠି ଲାଗିଗଲା କି? ମୋ ସାରେ ଗେଲ ନା ମୋ ଭାଇର ତ ଗୋଡତଳେ ପଡୁଛି। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ଭାଇ ଗଳ ତଳେ ପଡେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବନି? 100 ଟଙ୍କା ତ ଆସୁନ 500 ଖାଇବି ମୋ କତି। ଆଚ୍ଛା ପାଖକୁ ଗଲେ ଦବ ଏମିତି ଦବନି। ଆଉ ସେମିତି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହେ ମୋ କତିକି ଆଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ପିଇବାକୁ ଦେବି ଘରକୁ ବିଦା କରିବି ଭାଇ। अभी मजा आएगा ना। ଓକେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଜି ଗଲେ ଦବ ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ପହଞ୍ଚିଲି ହେଲା। କୋଉଠି ଅଛୁ ଆଇନି ସେ? ଆରେ ତମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ପହଞ୍ଚିଲି। कैसा लगा मेरा मजाक? ଗଲେ ତ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏମିତି ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ଘରେ ଅଛ ତ? ହଁ ହଉ ହଉ ଥାଉ ବାହାର ଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ବାହାର ଥାଉ ପହଞ୍ଚିଲି। ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡା ଦେବି ଅଞ୍ଜଳି। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଭାଇ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା ଭାଇ। ଭାଇ ସିରିୟସଲି ତା ଲାଇଫରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ସେମିତି ତାକୁ କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନଥିବେ। ମୁଁ କଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବି କଲେ କଥା ହଉନି ସୋ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଲି ଅଛି ନମ୍ବର ଦବା ପାଇଁ ତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ନମ୍ବର ବି ଭାଇଙ୍କର ସେତେ ରିକ୍ସ ନଉଛନ୍ତି ସୋ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଦବାଅ ଭାଇ କଲଟାକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ଲାଗିଗଲେ ଭାଇ କୋଉ ଭଳିଆ ଫସିବେ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ଭଲସେ। ତ ଭାଇ ଏତେ ରିସ୍କ ନଉଛି ମାନେ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ यार ପ୍ଲିଜ प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते आप लोग तो दादागिरी कर रहे ओके ଏବେ ଆମେ କଲ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର। ହଁ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ଭାଇ କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ତମେ କି କହୁଛ? ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା ଦେଇପାରିବି କି? तो तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବହୁତ ହଉନି। ହଉନି ନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? କଣ ହଉନି ନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ତମେ ଯାଉନ? କଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁନ? ତମେ କି କହୁଛ ଯାଉନ? ଖାଲି କଣ ଚିହ୍ନା ଦେଲେ ଖାଲି ପଇସା ଦବ ନହେଲେ ଦବନି? 100 ଟଙ୍କା ତ ମାଗା ହଉଛି ନା। ନାଇଁ ଦେହ ହଉନାହିଁ ଝିଅ ଖରାପ ହଉଛି। ଦେହ ଖରାପ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବନି? ଫୋନ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଶୁଣ ମଜା ମଜା ତ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଗୋଟେ ପରେ ସଜାଇବି ପ୍ଲିଜ ଯଦି ବି ଏଇ କଲ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆମେ ଜଣେଇବୁନି କାହିଁକି ନା ସବୁ ବି ଲାଗୁଥିବ ତଥାପି ଯଦି କିଏ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ଜାଣି ପାରୁଥିବ କି ହଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି ସୋ ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ଆଗରୁ ହିଁ ସରି କହିଦଉଛୁ। ଓକେ ତ ଏବେ ଆମେ କଲ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ। ହ୍ୟାଲୋ হ্যালো হ্যালো শোন কে না আসছে না समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। 100 ଟଙ୍କା ହବ କି ଭାଇ? 100 ଟଙ୍କା ହବ କି? ହଁ ଦରକାର ଥିଲା ତ ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟିକେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ହବ? 100 ଟଙ୍କା ହବ କି? କେଡ଼ିକି ଲାଗିଯିବ? ସରି ମୁଁ ତେଲକୁ ହିଁ ଲଗାଉଥିଲି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଗାଁ ମଫସଲ ଗାଁ। ଓକେ ଭାଇ ଏବେ ଆମେ କଲ୍ କରିବା ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବରକୁ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ମୋ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବାନି ୟାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବା। ୟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ନା ୟାଙ୍କ ଭଏସ୍ ବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ୟାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବା। ରହିଥିବେ
भाई मु मो डांस क्लास रे जन सांग को कॉल कर तुम भल से प्रांक करगला पोडिया से प्रांक करगला बड़ा हरामी हो बेटा। हेलो ଟିକେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ କି କାମ ମରି ଯାଇଥିଲା କହିଲି 100 ଟଙ୍କା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ଥିଲା ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କି फोन पे यूज करने ତୁ ଫୋନ ପେ ଏମିତି କିରା ୟୁଜ କରୁନୁ करूंगी फोन पे यूज ଗୁଗୁଲ ପେ किसी ने हमारा सुना भाई लगे एइतरे फोन पे लॉगिंग अच्छे हो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ମୁଁ ଫସିଲି ତାହେଲେ ଆଉ ତୁ ଆରେଞ୍ଜ ଟିକେ କରିକି ଦେଇପାରିବୁ କି देखा तो फोन करो କିଏ ଉଠେଇଲାନି ବୋଲି ରାତି ହେଲାନି ଏତେ ଗୁରା ମୁଁ ଫୋନ କଲି ତୋ ନମ୍ବର ତୁ ଉଠେଇଲୁ ବୋଲି ତତେ କହୁଛି ତୁ ଦେଇଥାରେ ଭାଇ ମୋ ଭାଇଟା ଦେଖିଦେ ଟିକେ क्या कोई भी रखो रात्रि କଣ କରିବି ଭାଇ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେ भाई से पचार मान जे किए कहउछ कौडी लगै दिल किछि ହବ କି भाई आज पूरा भल से पूरा मजा ना बैंक वाला सामने कॉल कर ले ना चोक लागुने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की ଫସି ଗଲି ରେ ଭାଇ ଏ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପେଲି ପେଲି ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ କୁଆଡେ ଯିବେ ନା ଲଣ୍ଡା ଯିବି ଜାଣିଛୁ ତ ପୁଣି କହୁଛୁ ଯିବୁ ଯେ କିଞ୍ଜି ବୁଏ ନା ଆସିକି ନେଇକି ଯା ଟିକେ ବାଇକ୍ ନାଇଁ ନା ତୁ ଏପଟେ ଗାଈ ତୋର ଭଲ ହେଇତା डॉक्टर पळा ଫଟୋରେ ଆସେ ତ ମଙ୍ଗଳି ହାତେ ଗଲା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ କେରା ହলো নি କଣ କେରା ହলো নি हेलो अरे जो मु कहली কে बाबूजान ও শানে तो से प्रैंक कर दिला प्रैंक चल दिला राहुल भाई अब तो करो कि नहीं रे तुम नंबर तो सेव कर दियो तुम पचार लियो नी किए कहउछ कौडी कहउछ ये तो भोज तो राहुल भाई लाइन बोलो राहुल को का छोटा धीरे दे दिहन तो मान दे ले दे मन अच्छी तो हो दियो हमें दियो जान लो बोली दियो ओए राहुल भाई ले बोलो गुरुद्वारा ओ सुनो और तुम से प्रैंक करला वीडियो शूट होउची और तो एटा चल आसलो ए लगी हाँ आमे रैंडम लोक मान को कॉल करेगी 100 टका मागतु देखि दउजी कि दउनी हला तापर भाबली तो मु ଟିକେ ভিতরে প্র্যাঙ্কটা कर देबो राय ससुर उड़ी वीडियो ओ ठीक है कर कांदी कर रे पर कॉल कर दिला घर में जाई कॉल कर दिला हां तो भाई सेते बेलो हम रैंडम लोक मान को कंटीन्यूअसली कॉल कर चलजु किंतु केही जण भी हमको 100 टका देई नाहंती लास्ट रे गुडी सांगो को भी कॉल कलु से भी देलानी देव भाई तो पूरा इरिटेट हे कि से घर को पळे गलेनी मोर भी मुंडा पूरा खराब ही चलानी तो माने गोटे काम करो तुम माने वीडियो को देखि कि सब एन्जॉय करथाओ मु चालली भाई फोन थर देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे।